पूरा वेस्ट बंगाल में कितना कार्यकर्ता अभी भी घर से बाहर है पूरा राज्य में अभी? देखिए हम लोग का पास तो जो शेल्टर में 3,500 से 4,000 है, पूरा प्रदेश में 8,000 तो होगा। बीजेपी वेस्ट बंगाल अभी भी घर फिराने के लिए कुछ स्टेप लिया है अभी भी? केस ऊपर स्टेप तो लिया है, शेल्टर होम चालू है, खाने का अरेंजमेंट है, उनको जितना भी उसको इम्यूनिटी की जरूरत है हम लोग दे रहा है। और ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी एलओपी के नाते में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया। अभी घर से के बाहर घूम रहे हैं उन लोगों का, फैमिली भी अभी काम पर नहीं जा सकता है अभी उन लोग, और दिक्कत में है, बहुत दिक्कत में है। फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं बीजेपी? फैमिली के लिए क्या करी है? नहीं, फैमिली के लिए तो नहीं, जो घर बार छोड़ के आए, ये जितना भी करना है पार्टी की ओर से, और पार्टी के जो अनुभवी कार्यकर्ता है वो लोग भी पर्सनली कर रहा है, सब मिल के कर रहा है। सुनील जी, ये सभी डर रहे हैं कि अभी सेंट्रल फोर्स है, लेकिन सेंट्रल फोर्स जाने के बाद उन लोगों पर फिर से हमला हो सकता है और टीएमसी इसी के लिए इंतजार कर रही है। ये जो एप्रीहेंशन है सही बात है, इसलिए मैं पील फाइल किया। कलकत्ता हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच में जो पील चल रहा है, हमारी जो वहाँ एप्लीकेशन है, जो अपील है कोर्ट में, उसमें 1 नंबर डिमांड है अप टू दुर्गा पूजा सेंट्रल फोर्स शुड स्टे इन बेंगल। দাদা মাতঙ্গিনীর নিচে যারা চাকরির দাবিতে আন্দোলনে বসেছিলেন তাদের আন্দোলনে আজকে 2 বছর পূর্তিতে দিদির কাছে চলো এই নামে মিছিল করছেন তারা। মাতঙ্গিনীর ওখানে যারা চাকরির দাবিতে আন্দোলনে বসেছিলেন তারা, আমি ওদের অনুরোধ করবো নামটা চেঞ্জ করে পিসির কাছে চলো। এনটিএর যে ডিজি তাকে তো অপসারণ করেছে কেন্দ্র সরকার, সরিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। এনটিএ আবার চলে যাচ্ছেন ওই পর্যায়ে। আগের প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি, সিবিআই তদন্ত হচ্ছে, ত্রুটি যদি হয়ে থাকে ধরা পড়বে আসল আসামি। আর রিগার্ডিং মানে স্পেসিফিক কোশ্চেন রিগার্ডিং এনটিএ বা নিট বা পরীক্ষা প্রশ্ন, এটা নিয়ে অলরেডি ডেলি আমাদের সিনিয়র মিনিস্টার ধর্মেন্দ্র প্রধান বলছেন। ইন্টারনেট নিয়ে তো দাদা একটা প্রশ্ন উঠছে যেটা যে ডাক্তারি না আমি বলবোই না কেন, আমার সাবজেক্ট নয়, বলতে সব বিষয়ে কথা বলতে হবে কেন? আমি সিবিআই তদন্তকে ওয়েলকাম করছি। সিবিআই তদন্ত হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্যাবিনেট এটাতে 0 টলারেন্স নীতি নিয়ে চলছেন। পশ্চিমবাংলায় মানিক ভট্টাচার্য, সুবিদেশ সিনহা, এসপি সিনহা এদেরকে বাঁচানোর জন্য ট্যাক্স পেয়ারদের টাকায় সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া হয়, আর ভারত সরকার কোথাও কোনো দুর্নীতি বা কোনো অ্যানামেলি দেখলে সেটাকে কড়া হাতে দমন করেন। এইখানে ডিফারেন্স বিটুইন ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট এন্ড স্টেট গভর্নমেন্ট।